Haino hairung nok ni dal bidal jingzal noti ambasa naila habari SB school tala khagrebe delaika rungsrengnai rok nok khobai rungsrengnai ni buma bufasong padimuni koknuma man kahan keno padimung thayo thang sogoika ambasa thanani usite school inspector Bishnu Dutta Ashalok katal khlai rung nok snamjak ni sanmung noti tala khagrebe delaika rungsrengnai rok nok khobai rungsrengnai ni buma bufasong Padimunoti borok ni koksil samung areng nok belekno hamia ngai tongkha tei gari nangkok mani kaham sep sapunai padimuni koktuma man kahan keno padimung thayo thang sogoika ambasa thanani usi tei school inspector Bishnu Dutta स्कूल है तो ये स्कूल का कंडीशन देखोगे तो साइड में सब सारे जो भी वॉल्स है वो गिरे हुए हैं तो स्कूल कभी भी कोलैप्स हो सकता है अगर अभी तूफान एक आया तो कोलैप्स हो सकता है इतना गंदा सिचुएशन है तो 2018 से उन्होंने रिजोल्यूशन के लिए डाला था बट कुछ अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ मेंटेनेंस तो ज़ीरो मेंटेनेंस के ऊपर भी सेफ्टी तो और ज़ीरो हो चुका है सबसे स्कूल में क्यों भेजते हैं लोग सेफ्टी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए न्यू स्किल्स म्यूज़िक डांस तो आप साइड पे रख दो स्पोर्ट्स तक नहीं है मतलब बच्चे अगर इवनिंग से मतलब स्कूल लाइफ से अगर स्पोर्ट्स नहीं खेलेंगे उनको उनकी जो एम है जो गोल्स है पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे स्पेस ही नहीं है स्पोर्ट्स खेलने के लिए और खेले भी तो कभी भी गिर सकते हो बच्चे खेलने गए उधर नदी में गिर जाएंगे ख़त्म उनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी पेरेंट्स का क्या होगा फिर तो इसीलिए यहाँ पे पेरेंट्स आए हैं सारे क्योंकि ये स्कूल को रिन्यू कराने के लिए और इसका सारे जो एक नया से स्कूल बनाने के लिए उनका डिमांड ये है कि ये जो अभी टीला जैसा बना हुआ है उसको कट करके एक नॉर्मल सामान सा जगह बना के उसको प्लेन एरिया बना के उस पर स्कूल एक बनाए और हायर सेकेंडरी स्कूल बनाए क्योंकि यहाँ पे 8th तक ही है 8 के बाद बच्चों को जाना पड़ता है दुलुबारी उनको इधर से आना जाना उसमें उनका इतना खर्चा चला जाता है तो जो इधर गाँव में अंदर रहते हैं जिनके पास इतना इनकम नहीं है सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उनके लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाता है कि 8 के बाद मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ तो वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते फिर वो बच्चा बेकार बैठ जाता है फिर ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट तो होती रहती है इधर तो इसी कारण से यहाँ पे रुकाया गया है मतलब ताला दे के रखा अभी फिलहाल ताकि एटलिस्ट आके देखिए क्योंकि नाइलाबाड़ी एसबी स्कूल आम्बासार बेश पुरानो एक स्कूल এবং এখানে বর্তমানে 50-এর উপর ছাত্রছাত্রী রয়েছে এখানে কিন্তু স্কুলের একটা দিক নাকি নদী ঠিক নদী না এটা অনেকটা ছড়া গর্বে চলে গেছে যার স্টিফনেস স্টিপ হলো প্রায় 60 to 70 ফিট একটা খাড়া ঢালান রয়েছে যার থেকে উপর থেকে যদি কোনো বাচ্চা গড়িয়ে নিচে পড়ে সত্যি এটা আতঙ্কের বিষয় ভাবলেও ভয় লাগে তবে এই বিষয়টি সমাধানের জন্য এই স্কুলকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরণের জন্য আমাদের দপ্তর উদ্যোগ নিয়েছিল এবং এটা এখনও প্রসেসে রয়েছে কিন্তু তারপরেও তার মধ্যে দেখা যায় যে ফরেস্ট ক্লিয়ারেন্সের একটা বিষয় ছিল যে এটা কতটুকু হয়েছে এটা আমি ডিএফও সাহেবের সঙ্গে কথা বলবো তো এটা হলো একটা দিক এখন যেহেতু এটাকে নতুনভাবে গড়ার জন্য একটু সময়ের প্রয়োজন তো কনস্ট্রাকশন স্বাভাবিক একটু গুছাতে সময় লাগে আমরা এলাকাবাসীদের দাবি হলো এখন যেহেতু বাচ্চাদের রিস্ক হয়ে যায় এবং বর্ষাকালীন সময়ে এই তার স্টিপ যে জায়গাটা ভাঙন যে জায়গাটা এই জায়গাটা তার পরিধি আরও বাড়ছে যা নাকি আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গেছে আমি ওনাদের যে দাবি এই দাবিটা সঙ্গে আমি সহমত পোষণ করি কারণ বাচ্চাদের নিয়ে আমাদের চলতে হয় তবে এখন ওনারা বিকল্প একটা বলছেন যে ওখানে ইমিডিয়েট যেন আমাদের মানে কনস্ট্রাকশন শুরু হয় এবং যতদিন কনস্ট্রাকশন চলে বাচ্চাদের তাদের পার্শ্ববর্তী একটা জায়গায় বাচ্চাদের শিফট করানো যায় কিনা তার জন্যই আজকে আমরা এলাকাবাসীদের সাথে নিয়ে আমরা এই জায়গাটা আমরা দেখতে এসেছি এবং আমি আজকে ওই স্কুল এবং নতুন জায়গা এবং ওনাদের যে আলোচনা দাবি এই সমস্ত বিষয় আজকেই আমি আমাদের অথরিটিকে আমি ব্রিফ করব এবং আশা করি আমি এই কিছুদিনের মধ্যেই তার উত্তরণের রাস্তা হিসেবে আমি ওনাদেরকে কিছু একটা বলতে পারবো তবে আমিও চাই এটা আশু সমাধান হোক বাচ্চাদের ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং।